गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं सिटिंग ऑन बलून्स का पार्ट पता नहीं कौन सा करने वाली हूँ, लेकिन ये इंडियन बलून्स के साथ में होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को विद बेल आइकन, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये पता नहीं आई थिंक 6 से 7 बलून्स हैं, जिनको पहले मैं ब्लो करूँगी, देन हम सिट्टू पॉप करेंगे इनका। सो चलिए ब्लोविंग स्टार्ट करते हैं। तो ये काफी लंबे लंबे बलून्स हैं। ओके, सो एज यू कैन सी ये काफी लंबे वाले बलून्स हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। फट गया। फिर से फट गया। कि इसको भी यहाँ रख देती हूँ। ये लास्ट है क्योंकि 2 बलून्स 3 बलून्स तो फट गए हैं। हेयर इज द लास्ट वन, और ये मैंने कुल मिला के 4 बलून्स को ब्लॉक कर लिया है। सो चलिए अभी इनको सिट टू पॉप करते हैं। ओके,
पहले इस वाले को फोड़ेंगे। Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Not at all. ये वाला ठीक रहेगा। नहीं फट रहा है ये वाला बलून, आई डोंट नो व्हाई। चलो डबल करके फोड़ते हैं इसको। So finally I have only this one. I last है। ओके चलो फोड़ते हैं इसको भी। So finally I popped the all balloons and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को विद बेल आइकन, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो अभी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक योरसेल्फ, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको बलून्स के वीडियोस पसंद है। सो ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर।